हे प्रिय बंधुगण मु मो चैनल को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। स्पेशल ओटीटी 2025 किछि प्रतिशब्द मु आपण मान को पई नहीं आसीछि। संतु आज आलोचना करिबा प्रतिशब्द। अग्नि हला अनल, पावक, हुतासन, बन्ही, वैश्वानर, अपत्त। अमृत ले सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। ये अमीयर स्पेलिंगटा देखु अमरे हसई निय दीर्घ ही कले भूल हो। अंक, संख्या, कोल, नाटकर विभाग, रेखा। अजा हेले छेड़ी मांकर बापा। आकाश, गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, अनंत, अभ्र। काक हेला बायस, कुआ, एकाक्ष, बलिभुक। अरण्य, अरण्यर हेला विपिन, कानन, गहन, वन, अटवी, बण। आखि, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, ईक्षण। इंद्र, सुरपति, सचिपति, देवराज, पुरंदर, वज्रपाणी, वज्रधर, आखंडल, देवेंद्र, बासव, मघबा, मेघवाहन। देखु इंद्रर केते गुड़ा माने तार प्रतिशब्द अच्छी आपण माने पढ़िले अति सहजरे मन रही जिवो। बारंबार ताको पढ़िले मन रही जिवो। कर, हस्त, खजना, किरण, हाथीसुंड। एटा हला काम कर। कर रहा काम कर भी गोटे प्रतिशब्द। किरण, किरण रहा कर, अंशु, दीधिति, दरे दीर्घ धरे हर्षयति। स्पेलिंग टी को भल भाव लक्ष्य करंतु। विभा, मयूख, प्रभा, आउटा गौस्ती। कटकर है नगर, सेना, छाउनी, दुर्ग। कन्यार है दुहित, दुहिता, दुहिता, आत्मजा, तनया, सुता, नंदिनी, अंगजा। है ये कन्यार है युग प्रतिशब्द। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश, परमेश्वर। गणेशंकर प्रतिशब्द है गणपति, गजानन, विनायक, एकदंत, विघ्नेश्वर, विद्यापति। कोइलीर, कोकिल, पिक, वनप्रिय, कलकंठ, परभृत, परभृत हब, बसंत दूत। पवनर, वायु, समीर, अनिल, पवमान, समीरण, मरुत, प्रभंचन, गंधर्व, मारुत, वायु। सापरेला अहि, विषधर, फणी, भोगी, हरि, उरग, कुंडली। मेघर है बारिद, निरद, जिमुत, अभ्र, मुदिर, पयोद, घन, अम्बुद, बारिबह, धाराधर, जलधर। मेघर बहुत गुड़ा अच्छी माने पढ़िले मन रखिपर आराम से। गंगार है जाह्नवी, विष्णुपति, सुरधुनी, भागीरथी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, स्वर्णदी, देवनदी, सुरनदी। तापर इच्छार है अभिलाषा, कामना, कामना, वांछा, स्पृहा, प्रवृत्ति, आग्रह। इच्छार अभिलाषा, कामना, वांछा, स्पृहा, प्रवृत्ति, आग्रह। कढ़र हब कलिका, कली, उत्कलिका, मुकुल, कढ़ी, मंजरी, कोरक। हस्तिर हब गज, मातंग, बारण, द्विज, करी, हाथी। संध्यार हब निशामुख, सायंकाल, प्रदोष, संज, दिवावसान। घरर गृह, आलय, भवन, सदर, निकतन,
ବାସ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଜହ୍ନ, ଇନ୍ଦୁ, ନିଶାମଣି, ସୁଧାକର। ନଦୀର ତଟିନୀ, ତରଙ୍ଗିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ପୟସ୍ୱିନୀ। ଦିନର ଦିବସ, ଦିବା, ବାସର, ଅହ, ଅହନ। ଦ୍ୱିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦନ୍ତ, ପକ୍ଷୀ, ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ। ବରର ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସ୍ୱାମୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜାମାତା। ବାପାର ହବ ଜନକ, ତାତ, ବାପ, ପିତା। କନ୍ଦର୍ପର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଦନ, ମନ୍ମଥ, ମାର, କାମ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କାମଦେବ, ପୁଷ୍ପକେତୁ, ମନୋଜ, ମନସିକ, ପଞ୍ଚବାଣ, ଅନଙ୍ଗ, ମକରଧ୍ୱଜ ଆଉ ସ୍ମର। ତାପରେ ଇଚ୍ଛାର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଳାଷ, କାମନା, ବାଞ୍ଛା, କାମନା ବାସନା, ଏଷଣା, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆଗ୍ରହ, ମନୋରଥ, ଲାଳସା, ସ୍ପୃହା। ଦଣ୍ଡର ହବ ଦଣ୍ଡ, ଠେଙ୍ଗା, ଶାସ୍ତି, ସମୟର ପରିମାଣ ବିଶେଷ। ତାପରେ ପକ୍ଷର ହବ ସହାୟ, ଡେଣା, ପାର୍ଶ୍ୱ, ମାସର ଅଧା, ଯେଉଁଟା ପକ୍ଷ କହନ୍ତି। 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା। ବିଜୁଳି, ଚପଳା, କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ସୌଦାମିନୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଭଅଁରର ହବ ମଧୁପ, ଷଟ୍ପଦ, ଅତି, ଭ୍ରମର। ଭୂତର ହବ ଅତୀତ, ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଜାତ। ରାଗର ହବ କ୍ରୋଧ, ରଙ୍ଗ, ଅନୁରକ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର। ତାପରେ ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଜଳର ହେଲା ନୀର, ପାଣି, ଜୀବନ, ଅମ୍ବୁ, ସଲିଳ, ପୟ, ତୋୟ। ପତାକାର ଧ୍ୱଜ, ଧ୍ୱଜା, ନିଶାଣ, କେତକ, ନିରାଳ, ବାନା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ହବ ରବି, ତପନ, ଦିବାକର, ଆଦିତ୍ୟ, ଦିନକର, ପ୍ରଭାକର, ବିଭାବସୁ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ଅରୁଣ। ପୃଥିବୀର ହବ ମହି, ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଅବନୀ, ବସୁମାତା ଆଉ ମେଦନୀ। ପଦ୍ମର ହବ ଉତ୍ପଳ, ନଳିନୀ, ପଙ୍କଜ, ସରୋଜ, ରାଜୀବ। ସ୍ପେଲିଂ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରର ହବ ବାରିଧି, ଅମ୍ବୁଧି, ପୟୋଧି, ରତ୍ନାକର, ଜଳଧି, ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭାତର ହବ ଉଷା, ପ୍ରାତଃ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷଃ, ସକାଳ, ଦିବସ ମୁଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ହବ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଦ୍ମା, କମଳା, ଲୋକ ମାତ, ଇନ୍ଦିରା। ଗଛର ହବ ପାଦପ, ଦ୍ରୁମ, ବିଟପି, ବୃକ୍ଷ। ଫୁଲର ହବ ପୁଷ୍ପ, କୁସୁମ, ପ୍ରସୂନ, ସୁମନ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ 2025, ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ 2-3ଟି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତିକି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ 2-3 ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।